وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجاد. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه وسلم. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السواب عنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد الشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك
وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita memasuki acara yang kedua, kami mohon kepada jemaah sekalian untuk bisa mengisi saf yang di depan. Beparakan kita kamu Kak. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lam. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah berlalu dari pendengaran kita bersama lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim teriring doa, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita memasuki acara selanjutnya, yakni ceramah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Umar As-Sugab Bahlega dari Pasuruan, Jawa Timur. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim bi qadri azamati dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma barik lana fima bagi min Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan wa inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an Allahumma barik lana fima bagi min Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan wa inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an Allahumma barik lana fima bagi min Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan wa inna fi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para dzurriyyatur Rasul, anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus khadim hadzal majlis yaitu Al-Habib Salam Al-Kaf, yang mana beliau masih belum bisa hadir, tapi kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, kita mendapatkan keberkahannya dunia hingga akhirat, amin ya rabbal. Dan tak lupa segenap habaib yang lain, Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, dan tak lupa bil khusus yang mengantar Al-Fakir dari rantau, Al-Habib Hasan bin Lutfi Maula Aidid, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, dan segenap daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, kita mendapatkan keberkahannya dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa segenap warathatul anbiya, para alim, para ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, mudah-mudahan semuanya yang hadir, wabil khusus Al-Ustadz Muhammad Hilmi, yang mana beliau telah melantunkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang luar biasa. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, kita mendapatkan ilmunya yang manfaat dunia hingga akhirat, amin ya rabbal. Dan tak lupa segenap hadirin wal hadirat jamaah majelis rutin Al-Ghurba, baik laki ataupun perempuan, mudah-mudahan yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya orang tua mudah-mudahan yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan orang tua kita, kerabat, famili, semuanya sahabat daripada umat Islam diberikan ampunan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kuburannya taman daripada taman surga, dan kita semuanya mudah-mudahan yang hadir mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Ini majelis luar biasa karena diasuh oleh orang-orang luar biasa insyaallah, dan di samping kanan Al-Fakir ini ada makam daripada khadim hadzal majlis yaitu Al-Habib Zain ya bin Abu Bakar As-Segaf, dan majelisnya diberi nama Al-Ghurba. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil ghurba. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka umatmu, aku enggak minta balasan, aku enggak minta upah, aku enggak minta harta, aku enggak minta dunia, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian semuanya wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, cintai keluarganya. Kenapa kok harus mencintai keluarga Nabi? Bukankah mereka itu berarti gila hormat?
perlu dipuja, puji, dihormati dan diagungkan, bukan. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum mustaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan dua pusaka bagi kalian umatku, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian gak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa yang pertama? Kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan anak keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah setelah melaksanakan salat subuh bersama para sahabat. Ya ma'syaral muslimin, man iftaqada minkum asy-syamsa falyastamsik bil qamar. Wahai umat Islam, siapa yang kehilangan matahari hendaklah berpegangan dengan bulan. Wa man iftaqadal qamar falyastamsik bil farqadan, falyastamsik biz zuhrah. Siapa yang kehilangan bulan hendaknya berpegangan dengan bintang kejora. Wa man iftaqada zuhra falyastamsik bil farqadan. Siapa yang kehilangan daripada bintang kejora hendaknya berpegangan dengan dua bintang kecil. Tanya sahabat, ya Rasulullah, manis syams wa mal qamar? Mas syams wa mal qamar wa ma zuhra wa mal farqadan? Apa itu matahari? Apa itu bulan? Apa itu bintang kejora? Apa itu bintang yang kecil dua itu? Dia bilang, ana asyams, aku matahari, wa Ali al-qamar, Imam Ali karramallahu wajhah itu bulan purnama di malam hari, wa zuhra, dan az-zuhra itu yaitu al-batul, az-zahra, sayyidatuna Fatimah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal farqadan al-Hasan wal Husain, huma lam yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Itu semuanya daripada anak keturunanku beserta Al-Quran gak akan pernah berpisah sampai nanti kembali ke telagaku Al-Kautsar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ya bakhtukum bil mahabbah, beruntung sekali kalau kita ini mempunyai cinta yang tulus, yang sungguh-sungguh kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya hidup kita umat Islam itu cinta kepada mereka. Kalau nggak cinta sama mereka nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Karena kita hidup di dunia ini bukan cuma untuk makan, minum, kuring, ke kamar mandi, mati, enggak ya. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, dan ibadah itu harus mengikuti orang-orang saleh, wal aula wal afdal wal ahsan wal aujab wal akmal wal a'zam wal ahsan, yaitu ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Farazdak dalam syairnya, min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughdhuhum kufrun wa qurbuhum manja wa mu'tasamu. Ketahuilah, cinta mereka itu kewajiban karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad dan daripada firman Allah dalam Al-Quran. Cinta diwajibkan oleh Allah, la asalikum al-ajra illa al-mawaddah fil qurba, kecuali cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang mewajibkan siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughdhuhum kufrun. Benci sama mereka keluarga Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad, kufur. Kenapa bisa kufur? Pasti error hatinya, pasti sesat akidahnya, pasti nggak beres agamanya. Karena mereka adalah pewaris secara ideologis dan biologis, secara darah daging dan juga ilmunya, sanad dan nasabnya sambung menyambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qurbuhum manja wa mu'tasamu, dekat sama mereka keselamatan dan tali yang paling kuat, yang paling kokoh untuk supaya kita bisa selamat daripada segala macam fitnah, utamanya nanti daripada api neraka. Tadi waktu sedang beramah-tamah di rumah, Ustaz baca qasidah tentang ya ahla baitin Nabi yang sering dibacakan oleh kurus kumpul, yang mana kita tahu semua kurus kumpul ini termasuk orang yang alim, yang luar biasa, yang terkenal muhibbin kepada ahli baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh para habaib, sekiranya kalau bukan karena kurus kumpul, bumi Kalimantan ini enggak kenal habaib. Jadi yang mengenalkan antum semua dengan para habaib itu kebanyakan daripada kurus kumpul. Dan beliau selalu sering membawa syair-syair tentang bagaimana cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah disebutkan, Al-Fakir tadi menyebutkan daripada satu syair bait, kalau nggak salah ya, karangan Imam Syekh Abu Bakar bin Salim,
li khamsatun udfi bihim narul jahimil azimah al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ada 5 orang, ada 5 pusaka yang dengan 5 ini aku bisa memadamkan api neraka. Siapa itu? Al Mustafa Nabi Muhammad SAW, wal Murtada wa Sayyidina Ali, wa ibnahuma al Hasan wal Husain, wa Fatimah, yaitu Sayyidatina Fatimah. Karena semuanya ahlul kisah dijamin fi jannatil firdausil a'la, di surga yang paling tinggi. Nabi Muhammad itu nanti fi yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada umatnya yang bahkan sudah masuk ke dalam api neraka. Nabi Muhammad masuk ke dalam api neraka dan enggak tersentuh oleh api neraka. Api neraka bisa dipadamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ya bakhtukum, beruntung, dekat, duduk, istiqomah di majelisnya para habaib, majelisnya anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Farazdak dalam syairnya lanjutannya, muqaddamun ba'da dzikrillahi dzikruhumu, yang paling bagus, yang paling afdal, yang paling luar biasa setelah menyebut Allah dan Rasulnya adalah menyebut mereka. Haul di mana-mana, kebanyakan haulnya para habaib dan muhibbin para habaib. Nggak ada orang yang benci habaib di hauli, nggak ada. Kebanyakan orang yang cinta sama habaib, karena benci sama habaib itu nggak patut di hauli, ya berarti penjahat. Naudzubillah min dzalik. Tapi mereka orang-orang soleh di hauli diingat. Muqaddamun ba'da dzikrillah dzikruhumu fi kulli bat'in wa makhtumin bihil kalimu. Setiap ucapan itu enggak indah kecuali dengan menyebut mereka. Karadul lisam'i dzikruhum wa haditsahum ta'mal ma'i bi hayatihim ihsana, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Ulang-ulangi terus pendengaranku dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Ta'mal ma'i bi hayatihim ihsana, dengan mendengarkan cerita sejarah histori mereka semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah mereka. Ilzam bab rabbak, kata Habib Imam Qutbil Irsyad Al-Hayy Abdullah bin Ali Al-Haddad, walzam kitaballah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Pegangnya Al-Quran, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ikuti mereka orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu mereka khususnya para habaib. Kalau mengkaji Al-Quran sendiri, mengkaji hadis sendiri, tanpa guru, tanpa habaib, gak sambung menyambung sanadnya, karena tidak ada sanad keilmuan sampai kepada Nabi kecuali pasti lewat habaib. Kalau ada yang bukan lewat habaib, berarti lewat setan, pasti sesat. Naudzubillah min dzalik. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Sayyidina Ali pintunya, mau nggak mau lewat habaib. Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, itu mereka para a'immah, para kibar, dan pasti mengikuti mereka. Oleh sebab itu labudda minhu, ikut dengan mereka itu sudah komplit, insyaallah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disampaikan oleh Imam Farazdak lanjutannya, inqila ahlut tuqa kanu a'immatahum. Kalau dikatakan siapa orang-orang yang ahli takwa itu, kanu a'immatahum, maka bisa kita saksikan bahwa sesungguhnya mereka adalah para pemimpinnya. Tidak ada yang lebih daripada mereka para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanu a'immatahum, mereka ya pemimpinnya itu mereka. Walaulahumu bainal anam ladubdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena wujudnya mereka, gunung-gunung dan bumi ini sudah dihancurkan, diremukkan oleh Allah karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi karena masih ada darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum amanul ardi fadzakir, mereka masih menjadi pengaman-pengaman. Autada waja'alna jibala autada, mereka itu ibarat gunung-gunung yang menjadi pasak-pasak bumi, sehingga masih stabil bumi yang kita pijak ini, walaupun banyak kemaksiatan. Tapi kalau sudah mereka sudah sedikit demi sedikit habis, sedikit demi sedikit dimusuhi, sedikit demi sedikit ditinggal, nah ini tanda-tanda daripada dekatnya hari kiamat. Fal iyadu billah min dzalik. Kanu a'immatuhum au qila man khairi ahli al-ardi qila hum, atau tanya siapa orang yang paling baik di atas muka bumi ini, qila hum, maka dikatakan mereka anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sulalah dhahabiyah, ini biologisnya dapat, darah dagingnya dapat. Mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Mau nggak mau yang namanya ahli waris itu dapat warisan. Kalau bukan ahli waris, mau minta warisan nggak dapat jatah. Tapi kalau sudah ahli waris, mau nggak mau dapat warisan. Jadi sudah sunnatullah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu pilihan. La yastati'u jawadun ba'da judihimu
wala yudanihim qaumun wa ingkarumu, enggak bakal pernah bisa menyalip, mendahului daripada keistimewaan keutamaan mereka. Khususnya mereka itu dikenal dengan orang-orang al-askhiyah, berderma baik dengan harta ataupun dengan ilmunya, di mana-mana mengikuti, mewarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenal Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu setiap malam ibadahnya 1000 rakaat. Setiap malam tahajudnya 1000 rakaat. Ada di antara kita 1000 rakaat, 2 rakaat untung-untungan kan gitu ya. Subuh kadang lewat, padahal jam 5, jam 6 di sini subuhnya ya, atau jam 5 ya, jam 5 subuhnya, tapi masih lewat. Beliau Imam Ali Zainal Abidin dijuluki Zainal Abidin karena setiap malam 1000 rakaat. Lebih dari itu, setiap malam sedekah ke 200 rumah kurang lebih daripada fuqara wal masakin, yaitu membawakan sembakonya, membawakan makanan pokoknya, dipikul sendiri itu gandumnya itu ke 200 rumah beserta uangnya, dinar atau dirham di zaman itu, setiap malam. Jadi wiridnya Imam Ali setelah 1000 rakaat, selain 1000 rakaat itu sedekah ke 200 rumah fuqara wal masakin. La yastati'u qaumun ba'da judihimu, nggak ada yang bisa berderma atau dikatakan dermawan kalau sudah mereka yang derma. Wala yudanihim qaumun, walaupun satu kandangan, bukan lagi satu orang, satu kandangan, mau menyelip, mau mendahului keutamaan Imam Ali, bisa. Setiap malam sedekah 200 rumah, nggak pakai didokumentasi lo ya, nggak pakai di share di sosmed, bisa. Sekarang kan satu gini share, foto sebar mana-mana, pahalanya hilang. Naudzubillah min dzalik. Ini mereka enggak ada yang tahu. Ketahuan setelah beliau meninggal. Orang ahli Madinah itu enggak tahu siapa ini yang selama ini ngasih kita. Sekali waktu enggak ada lagi, sudah beberapa waktu enggak ada lagi itu sembako, makanan pokok di depan pintunya. Maka ditanya-tanya siapa kok sekarang enggak ada lagi. Maka ada satu orang soleh mengatakan, oh itu Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena beliau ngomong, aku waktu memandikan Imam Ali Zainal Abidin punggungnya hitam, itu bekas memikul daripada beban yang berat. Maka dia bilang, iya beliau yang memastikan, beliau bisa dipastikan beliau yang membawa sembako setiap malam keliling daripada rumah-rumah fuqara wal masakin. Wala yudanihim qaumun wa ingkarumu, itu keistimewaan, kemuliaan daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beruntung sudah di jalan yang betul, di jalan yang benar, antum dekat dengan anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tatkala naik langit 1, langit 2 sampai langit 4 diriwayatkan, itu beliau diperlihatkan tentang atau dengan telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu di langit 1 sampai langit 4, wa fil sampai langit 5. Besar panjang telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini telaga Al-Kautsar, maka yang meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan yang pertama kali meminumnya adalah Nabi Muhammad, kemudian ahli kisah daripada anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk pertama kali daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminum daripada telaga Al-Kautsar, kemudian sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Fakir enggak panjang lebar. Kalau mau berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj panjang sekali, enggak selesai-selesai, dan kita juga sering dengar sedikit banyak daripada hikmah dan kisahnya. Namun intisari, poin yang ingin Al-Fakir sampaikan, dekati selalu para habaib, cintai selalu mereka, karena kalau kita mau langsung ke Nabi Muhammad SAW terkadang terlalu jauh fakta realita daripada apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan. Kalau nggak ngikut daripada mereka para penerus perjuangan, pewaris daripada Nabi Muhammad SAW, maka nggak akan pernah nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjulang tinggi. Isra wal Mi'raj itu menunjukkan jati diri, menunjukkan kemuliaan, keagungan, keluhuran, derajat yang asli daripada Rasulullah, menembus lintas ruang dan waktu. Antum bisa bayangkan di malam hari Rasulullah dijemput oleh malaikat beserta burak kuda terbang. Dengan naik kuda terbang itu dengan gagahnya Nabi Muhammad menembus lintas ruang dan waktu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa tembus Sidratul Muntaha. Hebatnya lagi, setiap
daripada langit disambut oleh para nabi. Luar biasanya lagi di Masjidil Aqsa, semua para nabi, para rasul dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan siapa hakikat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli hal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya cuma satu, ummati ummati, umatku umatku. Pengennya, kesusahannya di waktu itu diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah, karena Nabi Muhammad lagi sedih memikirkan bagaimana tentang nasib umatnya, karena beliau ditinggal oleh orang-orang yang dicinta, daripada Khadijah Al-Kubra dan Abi Thalib, daripada pamannya. Bukan karena mereka tidak bisa kerja, bukan karena mereka nggak bisa makan, bukan karena Nabi Muhammad nggak bisa minum, bukan karena Nabi Muhammad kelaparan, bukan. Sedihnya Nabi Muhammad memikirkan bagaimana tentang perjuangan dakwah Islam. Sedihnya Nabi Muhammad SAW bagaimana memikirkan nasib umatnya di akhir zaman. Oleh sebab itu sampai kemudian Allah tidak tinggal diam. Allah sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu dianjurkan tatkala kita mendapatkan kesusahan, kegelisahan, diisrakan dan dimi'rajkan, alias refreshing, alias menjadi perjalanan untuk supaya kita mengecas iman. Karena dalam ayat firman Allah disebutkan linuriyahu min ayatina, agar Rasulullah melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya lihat wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat tidak mengeluarkan dari hati Nabi kotoran, kekurangan, kesalahan, atau daripada hal-hal yang sifatnya negatif daripada umumnya manusia. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri, tapi malaikat menambahkan kesucian di atas kesucian. Tujuannya menambahkan iman, menambahkan keyakinan, menambahkan daripada ilmu, menambahkan daripada hikmah, menambahkan daripada kesabaran dan ketabahan untuk istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada yang lebih takwa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma akhsha, dikatakan dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna, tidak, ketahuilah sesungguhnya akhsyakum lillah wa atqakum lah, aku yang paling takut kepada Allah, aku yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lebih takut, gak ada yang lebih takwa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Kata para ulama ahli tafsir, siapa yang paling takwa di seluruh manusia? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad mendapati kesedihan. Tapi sekali lagi kesedihannya karena memikirkan perjuangan daripada nasib umatnya, takut umatnya masuk neraka. Wa ala kulli hal, kalau pengen dapat syafaatul uzma, dekati mereka al-aqrab tsumal aqrab daripada anak keturunan Nabi Muhammad, sehingga mudah-mudahan dengan perantara itu nanti fi yaumil mahsyar kita didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang enggak butuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, apalagi di akhirat. Tadi dibacakan ayat amma yatasaalun anin naba'il azim, itu tentang kiamat. Semua manusia kebingungan, bahkan diriwayatkan oleh para ulama, Nabi Muhammad sebelum turun dari arsy, sebelum turun dari langit, dilihatkan oleh Allah tentang akhirat, tentang bagaimana nanti yaumul mahsyar, tentang bagaimana nanti yaumul mizan, tentang bagaimana nanti yaumul hisab, tentang bagaimana nanti as-sirat, tentang bagaimana surga, tentang bagaimana neraka. Semua diperlihatkan oleh Allah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau kata ulama ahli tafsir, yang dimaksud innahu huwas samiul basir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah jelas asmaul husna, as-sami al-basir, tapi yang dimaksud di ayat ini menurut tafsir yang gharib, ya, kata mereka para ulama, adalah Rasulullah. Apakah mungkin sifat Allah diberikan kepada Nabi Muhammad? Oh, mungkin, banyak sekali di ayat-ayat yang lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Azizun itu ya aziz adalah Allah, tapi diberikan sifat itu untuk Rasulullah. Raufur rahim itu sifatnya Allah, tapi diberikan untuk Rasulullah. Kenapa? Karena ini kekasih Allah. Ini adalah orang yang paling istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW melihat itu bagaimana keadaan akhirat, diperlihatkan oleh Allah subhanahu itu Rasulullah SAW melihat keadaan akhirat diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW. Jadi semuanya, bahkan mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah, itu nanti berbondong-bondong merayu mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku abahmu, aku kakek moyangmu, aku Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, kata Nabi Adam. Berikan syafaatmu kepada aku. Nabi Adam loh ini butuh syafaat Nabi Muhammad.
kemudian nabi yang lain datang, Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi ulul azmi, terutama nabi-nabi ulul azmi. Bayangkan, nabi ulul azmi ini nabi yang paling tinggi derajatnya di antara nabi-nabi yang lain karena ujiannya yang paling besar, tapi mendekat semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Di hari itu, di waktu itu Allah murka, tidak pernah murka sebelumnya dan setelahnya. Seperti itu murkanya, sangat dahsyat, sangat hebat, sampai seluruh para nabi dan rasul ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semuanya berbondong-bondong pergi ke benaran Nabi Muhammad, minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan nasib kita? Ulama bukan, apalagi nabi, apalagi rasul, kan gitu. Gimana kita dan di mana kita? Wajib kita berusaha untuk mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya al-agrab tsumal agrab, mendekat kepada mereka anak keturunannya yang salihin salihat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian kita mengikuti daripada ajarannya, mengikuti menghidupkan sunnah-sunnahnya dan menambahkan cinta di atas kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di majelis yang mulia dimuliakan oleh Allah dengan bisa mencintai Rasulullah, dengan bisa mencintai keluarganya Rasulullah, dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan diridhai oleh Allah dan Rasul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir untuk mentalkin kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga mendapatkan husnul khatimah, masuk surga dengan tanpa hisab, dengan mendapatkan daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mahlil kutri untha wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nakfa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa alal alil kiram ishrafa wa ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah tadi telah kita berdengari bersama mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh Yang Mulia Habib Umar As-Saghab Bahlega bin Abdurrahman Bahlega dari Pasuruan, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan pula kita termasuk orang yang cinta kepada zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kami mohon kepada Yang Mulia Guru Ahmad Mawardi dari Tebing Tinggi untuk memimpin pembacaan tahlil dan doa. Kepada beliau disilahkan. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا
إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة
آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما صبحنا من قول سبحان الله وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هادية بلغة ورحمة نازلة بركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمه ولله إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلى الله وسلم عليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح إمام علي ثم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنيهما الحسنين سن حسن ذريتهما سيدة زينب أخت الحسنين وسن الحمزة والعباس سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا جعفر بن أبي طالب سيدنا أقيل بن أبي طالب وسيدة أم هاني سيدة فاطمة بنت أسد جميع أهل بيت الرسول أجمعين ثم إلى روح سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر الفاروق وسيدنا النورين اسمه علي كرم الله وجهه وصحابه أجمعين ثم إلى روح إمام علي زين العابدين إمام محمد الباقر إمام جعفر الصادق إمام علي أريدي إمام موسى القاظم وصول مفرهم إمام سيدنا مهاجر إلى الله أحمد عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلى وأصول وفرعهم ثم إلى روح المقدم سني الحبيب عبد الرحمن سقط بن محمد الدويلة وأولاده 13 سيدنا أبي بكر سقران إمام عمر المخبار وسيدنا سلطان الملا إمام الأولياء وغث الأكابر شمس محي النفوس على رب الله الحبيب عبد الله بن أبي بكر عليه الأكبر ثم إلى أبو بكر على دين صاحب اللبن ثم إلى الحبيب ثم إلى حبيب عمر بن عبد الرحمن ثم إلى حبيب أبو بكر بن سليم صاحب إناد ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب راتب العطاس الشيخ علي بارس ثم إلى الحبيب ثم إلى الحبيب عبد الله بن الحدد صاحب راتب الحدد أحمد بن زين الحبشي ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وجميع هبائب وشارع من هذه البلد أجمعين ثم إلى وجميع هبائب وشارع من هذه البلد أجمعين وخصوصا شيخنا ومرشدنا ولدنا مربي روحنا صاحب المكشف حبيب زين العابدين بن حبيب أحمد الأيدر السربي وصني وفرعهم هبة بهذرة بنت حبيب حسين مولا خيلة وخصوصا شيخنا الحبيب حبيب زين الدين الحبيب أبو بكر بحسن سقف ثم إلى روح Syekh sekumpul Syekh Muhammad Rashid min Kalampayan thumma ila ruh Syekh Ahmad Muhammad bin Syekh Ismail wa jami habaib wa syaraib min hadhihi al-balad jam'an thumma ila ruh al-Walid Said Hamid bin Said al-Hamzah al-Balaghaith thumma ila ruh al-Walid Said Utsman bin Abdullah Bahasim thumma ila ruh وجميع هبائب وشارب من هذا البلد أجمعين وجميع مشايخنا وجميع آبائنا أمهاتنا جدنا وجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا ذاكر الله ولا زائر الله أن الله تغشهم برحمة وغفرة ويعيد علينا من بركاتهم ويعيد علينا من بركاتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وسلامتهم بالدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر نيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Sebelum acara kita tutup, ulun selaku pemandu acara memohon ampun dan maaf yang sebesarnya sekiranya dalam memandu acara ini terdapat kesalahan dan kejanggalan. Dan marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.